Salam mejuah-juah man banta kerina perpulungan Tuhan ibas masa pandemi inda COVID-10 siwah bagepe litka tren varian baru laban cilang orat ngeluh simbaru entah pe adaptasi kegeluhun simbaru harus dilakukan adilangkin gua kalpe tambah ngeberatna kegeluhenta bagi sturikan kari ibas perpulungan jabu-jabunta ope denga sium putih terdauhan mari ras kitar toto bujur o Tuhan rikutkan katandu sehkenduman kami persingat karena adaptasi kegeluhun simbaru ibas lingkungan kami bagi sisah kendu man Timotius sampati kami gelah tuhu ibas kami ngelakukan adaptasi simbaru gelar Tuhan tetap permuliakan reh kami ibas Kristus haleluya amin. Pengogenta ibas warinda Eme sada Timotius 5 ayat sada sewaluh bagenda nina. Lagu langkah kala Kristen. Ola rawai kala si umurna tuan asangken kam. Tapi beluhlah min kam muat ukurna bahan ia tempa-tempa bagi bapandu. Kala si nguda bahalah bagi ya gindu. Diberu si enggo metua bahalah bagi nandendu. Janah man diberu si nguda denga arus bersih lagu langkahna janah bahalah bagi turangdu. Mahamalah kam nandangi diberu si enggo balu sila nai ersima-sima. Tapi adis kala si enggo balu lid anak nantah kempuna anak entah kempuna elah lebih nehken tanggung jawabna man keluarga nae. Ibasye ersemulih man orang tua na bagi pemaninina sabab senda mesingenate di bata. Diberusi tuhu-tuhu gombalu. Sila nalit sima-simana ia pengarapan man di bata. Artoto yang man di bata suari ras berengi mindo penampan. Tapi diberusi gombalu sing geluh guna pesenangkan dirina saja. Ia enggo mate amin nape ia geluh denga. Pesehlaman bana ajarenda. Gelah yang geluh alular pandangan. Adilit sila memperhatikan kade-kadena. Terlebih-lebih keluargana. Enggo i persokena kini tekena. Jahatan me ia sangken kala sila tek man Yesus Kristus. Senina ras turang. Ibas sada runggundu be. Lid ditempatkan skala guru evangelis. Ingane inda mbue dengakal. Anak kuta silenga beragama. Makana semangat kal guru evangelis inda lakonehken kata di bata dari pintu ke pintu. Tapi enggo sada tahun lah sekalak pe si erbunhu kurna guna git ia jari karena pengajaran kata di bata. Guna si rukrukal evangelisenda piah dungna rikutkan perkuahate Tuhan idatna sada metode simbaru. Ugakin metodena ibas kutuah handai tiap waris lasa anak kute meratange berkat kutiga jarak tempuh alur dalam nahe lebih kurang 2 jam. Arkiteken Pak Sasih
lenga bolit kenderaan bagi segenduari, lit pesepeda, dua telukala genca punana, lit kaje, dua entah teluah gereta lembu. Selebih ni, erdalin ku tiga, erjujung, repersan, erkantingan. Bagem anak ku tandai, mbaba ulih jumana ku tiga, tep waris lasa, maka erdalin mekrina. Panglisenda ngidah potensi je, ada yang gum setahun, kudahi ke rumah, labor dalan, entah ku coba sekali ku ikuti ku tiga ini ukurna. Jadi, ope berkat ku tiga, i pepayo nama, apai tua-tua, si melala babana ku tiga tapi, la terbabasa karinana. Pepayona, lit di skala perbibin. Oratina, menjojuh bi, menjojuh anakku. Ku tiga kami, uen aku. Loge bi, apa dah kam ku tiga teku, entah ku abadeba nina. Meriahlah ukur bibiah ndai. Berkat ia ku tiga, rahasia erjujung. Janah erdalan ku tiga, ngerana-ngerana iya. Oratina, bibi, kai berukai kam bibi nina. Berusin biring nakku, enane ku kalakam. Sab nandeng ku pe berusin biring nina. Bagem terus berlanjut. Sekape kare mulih 3 nari, ninaka apa ika anak kute si melala babanna mulih deherina sampatina ikut kaya rejujung. Bagem berlangsung lebih kurang 6 bulan. Kenca bagai enggo terbuka nak kutandai. Piah dungna enggo git ia jari karena berita si meriah. Ia entermi jari, entermi pendidikan luar biasa. Endam ulih adaptasi skala epangelis ibasada kuta arah adaptasi dai jadi me pintu masuk man anak kutandai lakau ngalaukan berita si meriah. Endam ilako kena sada orat geluh simbaru singgo litje nilai-nilai Kristiani guna nalangi pusu anak kuta sehna berita si meriah man anak kutei kerita. Perpulungan ibas kelengate Tuhan bagi P. Paulus. Nah kan kata persigit man Timotius ibas ayat 1 se ayat 2 nai enda merupakan adaptasi Timotius man anak kuteda gelah banci min lebih terjadi relasi simuhuli adi bahana kapndu perbapan si tuan asang ia bagi bapana entah pe pernanden ibana bagi nandena entah pe singudan asang ia ibahana bagi yagina entah pe diberu ibahana bagi turangna air tina ngodeskan jabu entah keluarga. Tentu ngelakukan sebagai butuh perjuangan, alu pendekatan, aspek budayana, aspek sosialna, bagi si bahan pangelis ndai. Adi adalah ngo terjadi, ngo melukah yakap Timotius. Nah kan pengajaran karena berita si meriah. Adi enggom tep dilaki bas kutandai bagi bapana yakapna. Tep pernanden. Enggo bagi nandena yakapna. Tep dilaki singuda asang ia entah tuan yang gapna bagi agina entah bagi gakana. Bagepe tep singuda nguda. Enggo yang gapna bagi turangna keluarga. Enggo dibagi menggo terbuka adi bagai ilakokan Timotius nina Paulus enggo mulukah pagi yakapna nah ken pengajaran adaptasi silakokan Timotius membuka pintu gerbang yang baru
lakonehkeun pengajaran. Tentu adaptasi enda emi gelari orat geluh simbaru silakukan Timotius ibas dem kesantunan, kehamatan, kini ulin, tata krama simuhuli, enggokuh jekrina. Tentu, dekal Paulus adi ilakukan Timotius erperaskan orat geluh simbaru ibas ingane laban cilang terbuka pusuh praten anak kute. Ya, adi yang gue bagi mulai Timotius ngajar. Kasih mengajaran kan. Karena diberu balu-balu. Ugakin diberu balu-balu eda. Rah nina Paulus man Timotius Muhammadlah kam nandangi diberu singgung balu. Sila naik arsima-sima. Tapi di sekala diberu singgung balu lid sima-simana anak entah kempuna ia lebih nehkeun tanggung jawabna. Segelegus arsemulih man banar kita kenai tepung ya kitik enggo i pebelin-belinna. Ia lebih pekena kenasa sebab sigena te Tuhan. Bagi epe dikunelit diberu balu-balu lan ersima-sima arto to yaman di bata suari berengi gelah di bata buka dalan lako nampati iya. Tapi dilit sekala diberu balu-balu man bana ngencai pekena-kenana katakanlah man bana maka iya aminna pe enggeluh denga arkas denga situna yang go mati. Janah katakanlah maka diberu balu-balu labanci egois harus ia peduli man ICP adia megegah dengar. Tambah si katakan ina Paulus man Timotius dilit skala kala sitek man Tuhan la memperdateikan kade-kadena terlebih-lebih keluargana situhuna enggo i persokenna kini tekena kala sebagai jahatan meyasangkan kala selatek man Yesus Kristus. Endam sisakan Paulus man Timotius segala sikap ia nehken pengajaran perlebih buka pintu arah adaptasi si baru alu ngelakukan orat ngeluh si muhuli. Perpulungan ibas kelengate Tuhan. Kita ngawani perpulungan gebega penda. Enggo mensyakap kita enda beradaptasi. Ibas gereja anta, ibas lingkungan ta, ibas masyarakat ta, ibas krina lini kegeluhun enda. Balah ibas gereja anta. Genduari permata sangana jumpa ras perbebensi cukup berat. Tridah ibas kurangna muat bagin di tengah-tengah gereja bagi pekerna kehadiranna. Endang gue perlu syukuri alum bagas. Lakilah perbang kurangnya kita beradaptasi. Entah runggun gereja, entah seksina, entah orang tua, entah memoria, makana anak permatenda bagi tempat ndau ras kita. Situhuna ijem waktuna kita perlu melakukan adaptasi ras anak-anak permatenda. Ugakin carana gelah ertedah ate yang man banta endam ilakoken. Sak banci jadi iban pengopi bareng ibas ada ingan entah bas kape lenga tentu enda nyambung man bana.
Tapi perlu senen. Kange langkah-langkah adaptasi sim baru. Man anak permatenda, gelah banci min. Arta dah ate ya man banta. Terbuka ukurna. Tentu daeng gue sidah contoh. Arah skala Epanglis, arah Timotius, uga ia membangun relasi simuhuli arah metode adaptasi. Tentu kita pegenduari perlu ngenen kaikin setuhuna kebutuhan permatenda. Engkai makana Jokowi bancia beradaptasi rasa anak muda, ya tridah ia uga ia nampilkan dirina si tuhu-tuhu jadi sada tren man anak muda umpamana ia naik sepeda motor apakah sang anak i Senayan umpamana bagepe ikutin ka musik rock man bas warteg ras melalahal serbanca anak muda tertarik man bana. Gendua renda lid nge permata-permata ia rebahan balapan-balapan bagi pernah skala pendeta imer yang ngatakan ca maka pendetepe ikutina permatenda balapendai gelah bancimin permatenda rembak ras gereja. Ternyata nina ulihna luar biasa kenca ikutina balapan permatandai abine petengah berngi tapi kedunguna permatenda enggo pulung i gereja kerinana permata merasa pusuhna isambut. Memang ya ngeri nge. Adika mdu skala pandita enggo ka berumur ngikuti balapan ya resikona sangat tinggi. Tapi kepeken pengorbanan skala serayan Tuhan ibasia beradaptasi gelah min terjadi relasi antara permata. Tentu rungus deban kai kasih banci umpamana ya entah runggun gereja dilo permata reban cimpa entah reban pah-pah entah ngajari landeg bue denga hal stuna si banci si pakaikan. Tentulah bancilang palasna orat geluh si barundai. Kai pe si ban palasna orat geluh si baru. Nilai-nilai budaya si memang sangat Kristiani. Kerina ban si pakaikan. Gelah min lid adaptasienda ibas kegelhunta. Lahai man permata pe, man KKR, man Moria, man Mamre, man Saitun. Ibas gereja. Jenari, ibas lingkungan ta, ibas tetangga, ras debana. Adaptasi perlu tapi ingat identitas labanci bene. Perpulung ibas kelengate Tuhan. Ibas kita ngelakukan adaptasi, kita harus mengorbankan ego, ngeruntuhkan ego entah. Bagi siban pengalis ndube, bagi pendeta singgit ikut balapan ibas tengah dalin, ras Timotius pe, andai krina ngit ngeruntuhkan egona, gelah banci, kala sedeban jumpa ras kita. Intina adia takin ngelakukan adaptasi gelah berita si meriah sehman kalas deban kita harus berani berkorban ngeruntuhkan egonta guna kemuliaan Tuhan. Tentu kaya tujuanna li dua hal. Si pertama adi siban adaptasi laban cilang pengajaran banci maksimal. Kedua banci kita menghadirkan warga gereja si militan, produk-produk si berintegritas, si tetap berkelengate mandibata raslah pernah lupakan lagi BKP. Si peduakan arah lina adaptasi enda
orang ngeluh simbaru, tentu budaya tapi terus enda lestari. Amin nape kemajuan zaman budaya kalak karo tetap terpelihara. Si petelukan aralina dat basienda maka laban cilang pemuritan terus enda berlangsung. Tentu adilik pemuritan bagi si bahan Timotius man perpelungun eda GBKP enda lah perlu was-was wargana tetap setia ras tetap tambah warina tambah ulina arah krina dampar. Bagaimana bantah perpelungun Tuhan maka perluna lid adaptasi arah palaskan orang ngeluh simbaru. Semakana gerejanta tambah warina tambah ulina ras kita retoto. Terpuji kam o Tuhan, igejapkan kami kuasa Andu, singgeluh ibas kami kerina, ibas makaikan kami, ngeluh simbaru, makaikan metode adaptasi simbaru, ada palaskan orang ngeluh simuhuli, gelah kemuliaan Tuhan, res tangkas naman kami kerina, re kami ibas Kristus, haleluya, amin.